तो सांगमाने देखो आज आम इटिंग चैलेंज हो गरम गरम भात सागे के आज 4-4टा आइटम है माछ आइटम 2टा है देखो सामने तो चलो शीघ्र शीघ्र वीडियो स्टार्ट करदे। हाय हेलो सांगमाने नमस्ते आशा करछु भल थियो समस्ते तो सामने पुणी आ नुआ वीडियो को आपन बहुत बहुत स्वागत सांगमाने आशा करछु आप समस्ते भल थिए तो सांगमाने आज पुणी आ नुआ वीडियो नहीं आपन आसी सांगमाने तो आज वीडियो क्या आसी चलो सांगमाने कहदे क्या आसी तो आज सांगमाने 4 प्रकार आइटम 2 प्रकार आछे माछ झोल सांगमाने चूना माछ এটা পুটো ভজা কলেরা ভজা चूना মাছ জর্দা মাছ चलो सांगमाने देने पर शीघ्र शीघ्र वीडियो स्टार्ट करवा सांगमाने वीडियो निहाती शेष जाए वीडियो भल लगे लाइक कर देवे सांगमाने शेयर कर देवे चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे थे बेल बटन को क्लिक कर ऑल प्रेजेंट पे क्लिक कर देवे सांगमाने जहाँ जहाँ कौन नया वीडियो पोस्ट करूँ सर्वप्रथम आपने पाखे देखो तो चलो सांगमाने स्टार्ट करवा आज वीडियो सांगमाने वीडियो केमती लगुच कमेंट कर निहाती जनातु तो रेडी है केनता लगुच कह एक नंबर हाँ माछ दे केनता लगुच चलो सांगमाने देने शीघ्र शीघ्र वीडियो स्टार्ट करवा रखो अरे चाटलो बोल अच्छे खाई देगा चूना माछ कुटिया माछ जोड्डा माछ बेसार दे सांगमाने आंबुल देकी रंधा हो जाए जोड्डा माछ पनिशमेंट सांगमाने लास्ट अच्छे जी हारा से पनिशमेंट देवा আর ভাত চটে খাইবা ভাত भात खाओ আগে খাইবা जी हारवा आज मैं हारवी लगा लगा मैं भात तो नहीं खाया पेट जागा भात खाई सुना देना पेट पूरा भुजा माछ बेसी घंटा रखी
ଗରମ ଭଜା ଖାଅ ମାଛ ଆସିବ Toca toca. ଭଜା ମାଛ Toca toca não. Toca toca. ଭଜା ମାଛ ଖାଅ ମୋର ବି ଝୁଳ ଅଛି ତମର ବି ଝୁଳ ଅଛି ଭଜା ମାଛ ଭଜା ମାଛ ଖାଅ ତାପରେ ଯିବ ଭାତ ଖାଇବ ଭାତ ଅଣାଯାଉ ବାପା ଲାଗି ଚଟୁଏ ଭାତ ଖାଇବ ତୁ ପରିଶ୍ରମ ଆଜି ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଭାତ ଖାଇବେ ଚଟୁଏ ଦିନେ ମତେ ହରାଉଥିଲ ଆଜି ତିନିଟା ଲାଗଲା ହାରିକି Toca. ମୋର ଝୁଲଟା ଖାଉଥାଉଛି ତଥାପି ତମ ମାଛ ରହିଯିବ Ready? କହ ଖାଇସାର ତାପରେ ରେଡ଼ି କରିବ କେନ୍ତା ଲାଗଲା କଲେଜ ପାଇଁ ଯାଇକି ଭଲ ଲାଗଲା ଏକ ନମ୍ବର ଲାଗଲା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ତ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ ଜିତିଲା କିଏ ହାରିଲା ଯେ ବି ଦେଖିଲେ ତ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଶା କରୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବାଏ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ ପୁଣି ଦେଖା ଆଉ ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି